Itong gabi sa atong tanan mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang Daily Dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. So mga kaigsuunan naging pagsugod ato kining sugdan pinaagi sa usa ka awit. Savior, like a shepherd, lead us. Much we need thy tender care. In thy pleasant pastures feed us, for our use thy folds prepare. Blessed Jesus, Thou hast bought us, thine we are. Blessed Jesus, Thou hast bought us, thine we are. Early let us seek thy favor, early let us do thy will. Blessed Lord and only Savior, with thy love our bosoms fill. Blessed Jesus, Thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, Thou hast loved us, love us still. Amen. Thank you for that wonderful song. And by this time, mga kaigsuunan, kung gihangyo ang tanan to please open your Bibles with me in the book of Psalms. Okay, the book of Psalms, mga kaigsuunan, is specifically in Psalm 119. Psalm 119, and let us read verses 105 down to verse 112. Psalm 119, 105 to 112 mga kaigsuunan. So the Bible says in verse 105 sa Psalm chapter 119, Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. I have sworn, and I will perform it, that I will keep thy righteous judgments. I am afflicted very much. Quicken me, O Lord, according unto thy word. Accept, I beseech thee, the free will offerings of my mouth, O Lord, and teach me thy judgments. My soul is continually in my hand, yet do I not forget thy law. The wicked have laid a snare for me, yet I erred not from thy precepts. Thy testimonies have I taken as an heritage forever, for they are the rejoicing of my heart. I have inclined mine heart to perform thy statutes always, even unto the end. Let's pray. Father in heaven, salamat Ginoo nga ikaw naghatag ka na mo Lord o kay gayunan tonight nga magkatapok na po Lord ala sa pagtuon sa imuhang mga pulong. Salamat Ginoong Dios kay sa kanunay ikaw naghatag ka na mo og kadaugan, naghatag ka na mo og panalangin Ginoong Dios. May you continue to bless and empower us para kami magmalampuson o magbungahon pagayod among mga kinabuhi Ginoong Dios. Liguna kami o panalangin ni kami, and ikaw Ginoong Dios mag-prepare sa mga kasing-kasing, especially sa niya karon Ginoong Dios, and even sa imong ubos nga lagad, that your word can be a blessing sa amo karon Ginoo as we hear it tonight. Salamat Ginoo kay sa kanunay gatubag ka sa mga paghangyo. Sa ngalan ni Jesus ipangayo na akong tanan. Amen and amen. Again, maayong gabi sa tanan mga kaigsuunan. Welcome sa Daily Dose of God's Word. Another night nga kita magkahiusa alang sa pagtuon sa pulong sa atong Ginoo. Ang uluhan sa
pagtulunan nga atong paghisgutan karon is God's compass. God's compass. Makita mga kaigsunan nga naday tay compass nga gihatag ang Ginoo to guide us sa ato ang mga kinabuhi. And of course, that is the Word of God. In the opening verse nga atong gibasa mga kaigsunan, klaro kayo ang confession ni David mga kaigsunan, because David is believed to be the one who wrote this Psalm 119. Gipakita ni sa psalmist ang iyang grabe kadako nga gugma sa pulong sa Ginoo. And one of the reasons that he have listed is in verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So ato makita mga kaigsunan nga naghatag og kahayag, naghatag og giya sa kinabuhi sa salmista, nining ibabaw sa mangitngit nga kalibutan is ang pulong sa Ginoo. And rightly so. Nganuman, why uta ato makit-an mga kaigsunan ng atong mga kinabuhi ibabaw sa kalibutan, since that we are tainted with sin. We do not actually know what is right and wrong. And ang ato ang conscience mga kaigsunan is not an infallible guide para mutudlo og mutultol kanato kung unsay tama og unsay mali, unsay maayo og unsay dili. And sometimes mga kaigsunan, when we grow as a believer of Christ, dapat pud mo grow pud ato ang perception sa maayo ug sa mali. Kung kaniadto ang imong choices is between good and evil, and of course we need to choose the good. Now that you are growing as a Christian mga kaigsuonan, dapat ang ato ang choices is not between good and evil anymore. It must be between good and better. Okay? Between good and better. Amay pinaka maayo man ni siya, amay mas maayo. But as we mature, as in our belief or in our relationship with Christ mga kaigsuonan, kinahanglan nga mas mo grow po itong perception nga ato ang choices is good, is no longer a choice. Nga ato makitaan mga kaigsuonan, our choices will be between better and the best. And we must always choose the best. You see? And how can we know what is the best? How can we know what is the right thing to do and the best thing to do in any given situation? And that is only by the Word of God. And the Holy Spirit will use the Word of God to guide us mga kaigsuonan. Mauna nga sumala pa sa maong psalmist. Excuse me. Ingon pa niya, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Importante kayo. Importante kayo nga inana tong pagtanaw sa pulong sa Ginoo. Because if you look at the Word of God as a light and a guide, a lamp sa imuhang kinabuhi, then you would find yourself needing it every day. Just like using ato ang mga light, mga kaigsunan, we need light every day. Number one, we need the light of the sun. We need the light of this artificial light nga itong kinahanglan, ginagamit ito kada adlaw. So, it is necessary for our survival ang light mga kaigsunan. Without light, we cannot survive because we cannot see anything. Ato makita mga kaigsunan that light is essential for vision. Diba? Kung walay adlaw, walay ang kahayag sa adlaw, mga artificial lights, di kita kakita mga kaigsunan. Now, ato makitaan that we can never know the direction sa ato ang kinabuhi nga ahagid ang dapat nga tama mga kaigsunan without the light of God. But the problem in our time today nga naay condemnation ang gakahitabo sa mga katauhan. Because when the true light came, and that is the Lord Jesus Christ, people have rejected that true light. So man ang giingon sa Book of John. Open your Bibles please. John chapter 3 mga kaigsuonan. Tanawan ninyo ang giingon sa balaan nga kasulatan. The Bible says in the verse 19, and this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil.
One of the properties of the light is to reveal the things nga atong nastong palibot mga kaigsunan, what it really looks like. Now, tanaw na to, ang pulong sa Ginoo mo reveal sa atong mga binuhatan kung unsa gyud na atubangan sa Ginoo. And it will tell us kung unsa gyud na kamaayo atong ginabuhat. It will rebuke us, especially if used in the right way. Now, ato makita mga kaigsuunan nga if you would use the Bible as a lamp and a light sa imong kinabuhi, it will reveal a lot of sinful things, sinful thoughts, sinful deeds nga atong gibuhat sa atong mga kinabuhi, and sometimes it will make us uncomfortable. But mga kaigsunan, most of the medicine that we have in the world today seems to be uncomfortable. Ang tanaw nimo ang mga epektibo kay nga mga tambal pait. Surgery, kinahanglan kang samaran mga kaigsuonan in order to heal you. You see? So ato makita mga kaigsuonan that sometimes there are uncomfortable experiences nga atong bation when we are encountering the rebukes and the reproofs from the Word of God, but it is necessary to help us mga kaigsuonan. And I hope na sa imuhang kinabuhi karon you treat the Word of God as a light and a guide sa imuhang kinabuhi. And you would never continue walking in the path you are going without consulting first in the Word of God kung tama ba ni or mali ba ni. Because it's very, very important to be guided by the Word of God mga kaigsuunan. And kung tanawon nimo tong psalmist, tanawon nga ang psalmist mga kaigsuunan karon. Grabe gid ang iyang hunahuna og iyang desisyon. Fix na ang iyang hunahuna nga I will really follow the Lord. Sumala pa niya. In verse 106, man pa niya, I have sworn, saad gid siya, and I will perform it, that I will keep thy righteous judgment. And we praise and thank the Lord for that mga kaigsuunan. That there are still people who have promised the Lord to really obey and follow Him. Ato ra man gyapong kaayuhan kung kita mutuman og mosunod sa pulong sa atong buhi nga Dios mga kaigsunan. If you would look at Proverbs chapter 6 mga kaigsunan, open your Bibles there in verse 23. The Bible says, for the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the way of life. You look at that. The way of life. Sa ato makitaan makisunod that the reproofs that we can have from the Word of God is the way to life. You can really, truly experience living if you let the Word of God to be your guide mga kaigsunan. Because if you would follow any other else, then you are bound to destruction. Delikado kayo kung dili nimo tumanon ang giingon sa pulong sa Ginoo. So together with the psalmist tonight, and I hope nga kita mga kaigsuonan, we will also soar and we will perform what we promise to God, that we will keep the righteous judgment of God. Ang emphasize gid niya, righteous judgment. Ang matarong nimo nga mga hukom ug mga giya. No ato makitaan mga kaigsuonan nga when you follow God, dili ka maglibog nga tama ba gyud ni akong ginabuhat. You see, di ba usahay kung naitaong mutambag nato, maglibog batang nga tama ba gyud ang tambag? Makaayo ba gyud ni sa ako? Tama ba gyud ni akong gina-follow? You see? But mga kaigsuonan, if you follow the Word of God, you can have all the confidence mga kaigsuonan nga you are in the right path because you are following the word of the wisest being, the wisest person in the world, and that is our God mga kaigsuonan. And so tanawon pag nimo ang verse 107, following the Word of God is not easy. There will be path nga mga hard paths, mga lubakon nga dalan nga imong agian mga kaigsunan, and there will be oppositions along the way. Tanaw nimo ingon pa niya verse 107, I am afflicted very much,
See, I am afflicted very much. So, to obey and to follow the word of God doesn't mean that you will be free from trouble. The very reason that you wanted to obey the Lord, ato makita mga kaigsuonan that Satan will attack you. Satan don't want to see people obeying the word of God, but just continue following mga kaigsuonan because you are in the winning side if you are in the side of God. And then the prayer sa psalmist, quicken me, O Lord. Quicken me. Buhi ako, Ginoo. Tagay kog kuso, Ginoong Dios. Papalahot tayo ako, Ginoo. And come to God. Every trouble that are coming in our lives, it is an opportunity for us to take refuge to our God. Dangup kaniya, igsuon. And I hope nga ikaw mudangup kaniya sa pagampo nga naga-claim sa iyang mga saad. Tanawa ang iyang kuano, tanawa ang confidence. Because the psalmist let the word of God to be his light, his lamp, his guide. There are a lot of promises nga nahibaw-an sa maong salmista in which he can claim niya anytime and every time he needs to claim it. Now, ikon pa niya, according unto thy word. Look at that. According unto thy word. So, mala sa imong pulong, Ginoo. So ato makita mga kaigsunan that in the word of God there are a lot of promises. He promised to bless us. He promised not to leave us. He promised to strengthen us. He promised to be with us always mga kaigsunan. So there's nothing to fear. Wala na angay kahadlukan mga kaigsunan. Last Wednesday, kagabi, I have preached a message entitled Fear Not, a Savior Has Come. And it was a blessing. We have talked about a lot of fear, kahadlukan sa mga tao, mga phobias, o mga gipangkahadlukan sa mga batanon in our time today. And we can find solution, ana nga mga fear in God, mga kaigsuunan. No, ato makita, ano pa niya, according unto thy word. So meaning, even nga naay affliction kining maong psalmist, he can claim that God will bless. He can claim that God will help. Why? He knows that the word said so. So ato makitaan mga kaigsuunan nga nindot kaayo nga nabawaan nimo ang unsay gisulti sa pulong. How can you claim a promise you do not know? Diba importante kaayo nga nakabalo ka kung unsa ang saad para maklaim nimo kung unsa tong saad sa imuhang mga prayers mga kaigsuunan. Most of the prayers sa Bible, nga ato makitaan nga in this week I have read a lot of books regarding prayer. Siguro mura og ikatulo na ning book about prayer akong ginabasa. And ato makita mga kaigsuonan nga most of the prayers are based on the promises of God. You are claiming what God had promised to you. So, if you wanted to experience answered prayer sa imong kinabuhi mga kaigsuonan, it is a necessity to know the word also, to know the promises also, because if you know the promises of God, you can hold God to His word. Ingon nimong Ginoo, nagsulti ka ani, mo ni imong saad, and I am in this situation, then Lord, do it according to your word. And importante kayo nakabalo ka sa pulong sa Ginoo. So mga kaigsunan, by the grace of God, learn about the Word of God. Read the Bible. Okay? And listen to preaching, sermons nga makatabang sa ato ang mga kaigsunan. Tanaw ni mo ang Bible, no? Ang Ginoo gidigid siya mamakak. Kung nakasaad siya, iya yung tumanon. In Titus chapter 1, verse 2, tanaw ni mo ang giingon sa Bible, mga kaigsunan. Okay? Titus chapter 1, verse 2. The Bible says, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. You see? Which God that cannot lie. Ang Dios nga dili makapamakak. Kabalo ba ka nga there are impossible things nga mabuhat sa Ginoo? Dunay mga butang nga dili kaya buhaton sa Ginoo. And one of these things is to lie. Dili niya kaya mamakak. And when He had promised you,
then He will really do it if you will claim it. You see? Now, tanawa, ang giingon sa Bible, mga kaigsunan, regarding the promises of God. Dili mo know ang Ginoo sa iyang saad. Muna yang gisaad in Jesus. In 2 Corinthians, mga kaigsunan, chapter 1 sa verse 20. Abrin ninyo inyong mga Bible. Okay? 2 Corinthians chapter 1 in verse 20, mga kaigsuunan. Ang giingon sa pulong sa Ginoo, look at this. For all the promises of God in Him, who is this Him? The antecedent of Him is Jesus Christ. So, for all the promises of God in Christ are yea, and in Him, amen. Meaning, yes, affirmation ang amen. Amen means so be it. Amen means affirmation unto the glory of God by us. Look at that. So in Christ, if you would ask in Christ, in the name of Christ, tanang mga saad sa Ginoo is yes. Tanang mga saad sa Ginoo is amen. So ato makita, mga kaigsuunan, nga nagsaad ang Ginoo. If you are placed in a situation where you can claim a specific promise of God, and you will come to God in Christ, you ask in the name of Christ, then that promise, God will always answer yes. God will always answer affirmative sa imong sa imong pag-claim sa iyang saad, because all the promises in Christ is yea and amen. Look at that. Tiyaw mo na, mga kaigsuunan. Pagkagrabe nga panalangin gikan sa Ginoo, no? Muna nga kaning salmista, going back in our text in Psalm 119, mga kaigsuunan, verse 107, according to thy word. You see, according to thy word, Lord, buhatan ni Ginoo. So meaning, gina-claim niya ang saad sa Ginoo. It's very, very important to really claim the promise of God and know it. Now, in verse 108, look at this, atong text, going back. Accept, I beseech thee, the free will offering of my mouth. What that? My mouth, O Lord. And teach me thy judgments. Okay? Teach me thy judgment. So ato makitaan, mga kaigsunan, nga free will offering of my mouth. Unsa man ning free will offering of the mouth? Nga offering sa tong baba, unsa man ni siya? In our prayer, mga kaigsunan, naanay gitawag nga one of the essential, muna siya ang ingon pa sa si Rex True man siguro itong libro. I forget the name of the author, but I think it was Rex True. So mala pa niya that the main engine of our prayer is the first part, and the first part is adoration. You see, when we give adoration to God, sa diha nga ato ang ginahalad ang atong adoration ngadto sa Ginoo, mga kaigsunan, we are showing God His worth for us, because worship means worship. We are telling God what is His worth, the greatest sa tibuok kalibutan, mga kaigsunan. And we can find some example ana sa offering from our mouth in Hebrews chapter 13. Ato aning kanunay ginabasa sa tuang mga pagtulunan, mga kaigsunan. Look at this. Inani ang giingon sa balaan nga kasulatan. Hebrews chapter 13 verse 15. By Him, therefore, let us offer, so by Christ, so sa tong pagsimba bitaw, kinahanglan ka muagi ka perminti kang Kristo. You cannot worship God without Christ. By Him, therefore, let us offer the sacrifices of praise to God. Mga pagdaig sa Dios continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Wow. Fruit of our lips, giving thanks. So ganahan kay ang Ginoo sa diha nga magpasalamat ang iyang mga anak sa iya. So mga kaisan, what are the blessings that you have received from God? Learn to be thankful. Pasalamat sa Dios, mga kaigsuunan. Pasalamati ang Ginoo kay kung siya ay mulihok pagkagrabe. You see, and it is our responsibility to thank the Lord, mga kaigsuunan. So now I wanted to show you one of these offering of praise naghimo ni David, adoration ni David. You see, so dagan kayo part sa Bible nga adoration, and we will really
have a lot of time kay sa ako ang reading karon, I am now in the part of adoration. So ako yung libro nga ginabasa, and I have read a lot of adorations from the people of the Bible, and I wanted just to read one adoration, mga kaigsunan, adoration ni David in 1 Chronicles chapter 29. Open your Bibles there. Tanawa ang adoration ni David, mga kaigsunan sa Ginoo. 1 Chronicles chapter 29, mga kaigsunan, verse 10 to 13. Tanawa ang iyahang adoration. This is the time that pa-end na ang kinabuhi ni David, mga kaigsunan, the time nga nagapili na siya og mupuli sa iyahang hari. So okay, 1 Chronicles chapter 29 verse 10. Look at this. Wherefore David blessed the Lord before the congregation. Tanaw yung adoration. And David said, Blessed be thou, Lord God of Israel, our Father, forever and ever. Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in heaven and in earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all. And in thine hand is power and might, and in thine hand is to make great and to give strength unto all. Now therefore, our God, we thank thee and praise thy glorious name. Wow! What an adoration! What an offering of praise from David, mga kaigsunan, and ended it with thanksgiving. Pagkatamis. So mga kaigsunan, learn to tell God things like that. Isulti sa iya kung unsa gyud siya sa imong kinabuhi, mga kaigsunan. Show Him your words. That is essential part of our prayer. Magsugod gyud tas pagdayig sa Ginoo, adoration, and we must do it free will. Walay nagpugos nimo. I hope nga dili nimo ni buhaton, mga kaigsuonon, tungod gisultian di ka, gibuhat na nimo kay gusto nimo nang buhaton para sa tong Ginoo, mga kaigsuonan. Tanaw nimo ang verse 109 sa tong text going back. The Bible says, My soul is continually in my hand. What does it mean? Ako ning gitanaw ganina, unsa man ning my soul is continually in my hand? It is actually a metaphor of saying that his life is always under danger. So his life is always in danger, mga kaigsuonan. My soul is always in my hand. So meaning, delikado ang kinabuhi ni David. Delikado ang kinabuhi ni ning mong psalmist, mga kaigsuonan. Pero ingon niya, yet, bisan pag delikado akong kinabuhi, bisan pag dunay mga daotang kakahitabo, yet, do I not forget thy law. At that, bisan pa og grabe ang delikado nga sitwasyon, my soul is always in my hand. You see, delikado perminti, in danger perminti, pero Ginoo, di gid ko kalimot sa imong balaod. Hinduta, no? I hope that we could say the same thing, mga kaigsunan. Na Lord, grabe ko kakapoy, grabe ko ka busy, Ginoo. Grabe ko kahago, Ginong Dios. Gikapoy ko gikan sa opisina, gikapoy ko gikan sa trabaho, gikapoy ko gikan sa eskwela, gikapoy ko gikan sa ahamang dapita, Ginoo, pero di gid ko kalimot sa imong pulong. I will end my evening through the word of God. And we praise and thank the Lord for that. Kay refreshing kayong pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. Refreshing kayo. And I hope nga, di ba, na yung mga taong moingon nga, ay, di na ko kabasag Bible, ay, di na ko magpaminaw, kay gikapoy na ko. Mas hinuon nga, mas dapat kang maminaw, mas hinuon nga dapat kang mubasa, even part of the Word of God, gikapoy ka, you need to be refreshed from the Word of God. You need to be refreshed from it. Tanawa ang gaingon ni Paul, mga kaigsunan, in Acts chapter 20. Okay, Acts chapter 20. Look at this. Acts chapter 20, mga kaigsuunan, si Paul, grabe ang situation. Ingon pa sa verse 22, and now behold, Acts 20:22, and now behold, I go bound in the spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. Wow, kabaloon sa may tabo sa ako, kay nadakop naman si Paul, dalon sa Jerusalem. Ay, dili pa dako, paingon pa lang sa Jerusalem, dakponon siya sa Jerusalem, rather. Now, ngun pa niya, ang gaingon sa Holy Spirit sa verse 23, save that the Holy Spirit witness in every city, saying that bonds and affliction are abide in me.
So gaposon ka, magsakit ka, magantos ka, because at this time, pag abot ng Jerusalem, dakpon sa mga kaigsunan. He will be captured and it will be his way para makaabot og Rome actually. No, ato makitaan in verse 24, tanawa, kabalo siya nga mag-abide, magpabilin sa iya ang pagkapiniriso, ang mga pag-antos. Pero yun pa niya, 24. But none of these things move me. Walay bisag usa ni ining mga butanga ang nakatandog kanako. Sumala pa ni Paul. So mga kaigsuonan, I know nga ang kinabuhi nato dili sa yun. There are hardships. Na mga kapoy, kabugaton, kaluya, kasakit nga imong magian. And it's fine. It's natural. Wagi gyud kana. Pero mga kaigsuonan ay tugot nga kana nga mga kaagi mao'y muguba sa imong pagtuo. Dapat makaingon ka. Just like what Apostle Paul say, none of this move me. Nga naman, iyak ko ni Kristo. Ako siya. You see? Now ato makita mga kaigsuonan. That's why ang atong psalmist karon, ngayon siya, Lord, I am always in danger but I cannot forget your word. Ang pulong sa Ginoo, ang atong comfort in time of trouble. Di ba? Munang matingala ko mga kaigsuonan nga there are a lot of Christians nga pag nay problema, nay kaaway, nay kasakit, di na noon mo simba. Ngano man? Abi ba nako nga atong refuge ang Ginoo? Abi ba nako nga atong dalangpanan ang Dios? Di ba? Kung ang atong dalangpanan ang Dios, ang atong panabang ang Dios sa kanunay, ang mukugos kanato sa panahon sa kaluyahon, mao ang Dios sa ato pa sa panahon sa kaluyahon, sa panahon sa kasakit. We must come to God and do not forsake church, do not forsake worship. And that's the time you needed Him most, mga kaigsuonan. Now in verse 110, in our text going back, ingon pa niya, the wicked have laid snare for me. Tanaw ni mo, no? David, the psalmist now is continually obeying God, following God, not forgetting the word, but still he has enemies. Di ba matingala ka, ano man gid ba nga nangalagad man ko sa Ginoo, wa man ko'y gihimo nga daotan, nga namang gyapoy manglibak nako, namang gyapoy masuko nako, namang gyapoy malagot nako, namang gyapoy mo ko'y ibuhat nga mali. That's natural. You see? Because Satan will send you enemies, and even sometimes Satan can use brothers and sisters to do it, mga kaigsuonan. Mabitaw na nga always see to it that you will not be used by Satan, because next time basing ikaw ang gamiton sa devil. You know, there is something I have learned in the ministry, mga kaigsuonan, lately lang, bago lang. Sometimes we are very very proud of our families. We are very very proud of people around. We are very very proud of something we have, and we talk about it to people. Kabalo ka? Katong mga tao nga imong ginaistorya, gina-share nimo sa ubang mga katawhan, kani faithful kani sila, kani mao lang ginabuhat. They will become the target of Satan's attack. You see? So instead of bragging about people in your lives, instead of talking about them to others, we must silently pray for them in our private places, mga kaigsuonan. Pray for them. You see? Kay lisod kayo that our own loved ones, our own family, our own church members, the things nga tong ipanghigugma will be the target of Satan's attack. Kuyaw kay Satanas, mga kaigsuonan, and you will really be hurt. But ato makitaan that victory is already won if you abide and hold on to Jesus. Di gid kaniya ipapildi, daog gid kang daan. Kupot lang yun, mga kaigsuonan. And ato makitaan ingon pa verse 110, the wicked have laid a snare for me. But anawa, yet I erred not from thy precepts. Pero Ginoo, wag ko nibuhi, Ginoo. Ni padayon gug kupot, Ginoo. Tantiaw mo na. Now look at this. In 1 Peter chapter 4, tanawa ang giingon sa balaan nga kasulatan, mga kaigsuonan. Okay? Regarding things like this. Kay kanabitawng mahimo kang masave ka.
Nanagid akong kabaguhan mga kaigsunan. Look at this. Kung tanawon nimo ang 1 Peter chapter 4 verse 4. Kung kaniadto ikaw mo'y nagbangkas mga dili maayong butang when you are saved, nalahi na. Sa verse 4, wherein they think it strange that ye run not with them to the same excess of riot, speaking evil of you. Nalahi na ka. One of the members sa church diya sa Davao, na istorya na ko sa una, butlag na pa ba siya kadiha karon. He was an engineer, okay? And sa diha nga na-save siya, napabaptize siya. Okay, na-save siya sa usa ka Bible study nilang Pastor Ingay dito sa Concrete Falls. Ang nahitabo, ana siya nga sa una mong good pastor, ako pagpista sa amoa, ako gani magbangkag inom. Engineer man to siya. Asa ko na magbangkag inom, siya ko na magpila ka case ang iyang pang paliton nga mga elimnon. Pag abot sa pista, iyang paimnon tanan niyang mga silingan. Pagka-save niya, tingala iyang mga silingan nga nahunong na. Nawala na. Naunsa naman si Kuan garon nga di naman pakisama. Something like that. You see? So ato makita mga kaigsuonan nga there will be a lot of change. And tanawon nimo ang verse 16. 1 Peter 4:16. Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Ayaw ka ulaw. Why glorify God in this behalf? You're in the right track. Okay? 111, verse 111, going back in our text. Magpaniyad, thy testimonies have I taken as an heritage forever, for they are the rejoicing of my heart. I like that. So, ang testimony sa Ginoo is rejoicing of the psalmist heart. Tanawa mga kaigsunan. Obedience is very, very important. But obedience per se is not something atong dapat i-focus. Remember this mga kaigsunan. Diba? Usahay na yung mga tao nga mo-obey kinapugos. You see, sa church, this is Kidapawan, nga sometimes I am thinking, kuan ra ba kay ko kanang dili ra ba kay ko stricto? Mura man siguro murag open ra man kay ko sanan. Why I don't want the people to obey and to follow God because napugos kay nahadlok. Because it will not bless. You see, obedience must be a delight from the heart. Dili mahimaya ang Ginoo kung ang imong obedience because of out of fear nga nagkurog-kurog ka kay hadlok ka kasab-an pastor, hadlok ka unsay mahitabo. You see? Now, obedience per se is nothing. Obedience will be something nga grabe kadako nga blessing because of the motivation behind. Ngano nga nag-obey ka, ngano nga nag-follow ka, ngano nga namaayo ka, unsa hinungdan. You see? Now pananglitan, let's say for example, nag-obey ko kay basin unya og mawalihan na pug ko ni pastor pag abot karong Domingo. What will happen? Your obedience is based on your love to yourself. Hadlok lang ka mauwawan. Hadlok lang ka nga ikaw mo'y mahimong maigo sa mensahe. Hadlok ka mawalihan. And it's not a good obedience mga kaigsunan. But if you would say, mag-obey ko kay kabalo ko nga mao ni ang ikalipay sa akong Ginoo. Gihigugma kay nako ang Ginoo ug ang iyang pulong kabalo ko nga tama. That's why because I love my God, I wanted to obey Him. It is my delight. Ako ning kalipay. That's why I will follow. No one will tell me to do it. I myself will voluntarily do it because in the first place, I love to do it because I love my God. Aman ang nakapahimaya sa Ginoo, the second one. You see? So mga kaigsunan, obedience will be nothing if the motivation is wrong. If you just obeyed because of something you are pushed to obey, it is of necessity, or you are doing it grudgingly, then walay puruslanan. And I hope, just like this psalmist mga kaigsunan, makaingon ta nga the word of God and to obey it is the rejoicing of my heart. See? Pastor, dili ko mag-obey ni inik tungod kay mahadlo ko masuko ka. Ginoo, dili ko mag-obey ni inik kay mahadlo ko masuko ka. Ginoo, ako ning ginabuhat kay mao ni akong kalipay kay gihigugma ka. Wow. So ato makita mga kaigsuunan. I hope that will be our motivation. And the last verse in our text,
I have inclined mine heart to perform thy statutes always, even unto the end. He's decided to follow God. So, karon nga kagabion, as we end our Bible study in prayer, why don't you bow down your head and moingon kas Ginoo, Lord, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Ngano naka-decide man ka nga mo-follow kang Jesus? Because it's my delight. It's an honor. It's not a burden. It's a delight. I want to and I love to do it because I love my Jesus. So mga kaigsuunan, hinaot paunta nga mag-learn ta nga mahigugma sa pulong sa Dios. And if you are not yet saved tonight, you will never come up to understand what we are saying. And you will only open the avenue of your understanding if you will be saved. Igsuon, basing wala pa ka naluwas, namatay si Jesus Christ tungod sa imong mga sala, gilubong og nabanhaw para ikaw matarungon. Pag hinulusol na, og pasudla sa imong kinabuhi, Lord Jesus, you died for me, paying for my sin, and you rose again, and because you are alive, I can call you, Lord, save me. Luwas ako, Ginoo, og iya kang luwason karon igsuon. Usa ka awit alang kanimo. Trying to walk in the steps of the Savior, trying to follow our Savior and King, shaping our lives by His blessed example. Happy, how happy the songs that we bring. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of life. Pressing more closely to Him who is leading when we are tempted to turn from the way. Trusting the arm that is strong to defend us. Happy, how happy our praises each day. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, led in paths of life. Amen. Salamat sa mga singers. Let's close our Bible study karon pinagi sa pag-ampo. Amahan nga langit nun. Ginoo, kanimo kami nagadayig ug nagabalik sa tanang pasidungog nga na lamang kanimo, Ginoo. Amahan, pasayloain taon kami sa mga kalapasan. We have claimed to love your word, but our action sometimes shows otherwise. Karon Ginoong Dios, we ask you to bless and to help us to learn to love you more, and to prove it, help us to love your word more and engage with it more sa among mga kinabuhi. Salamat Ginoo, because you are full of grace, and that grace is extended to us, and we receive that grace, the grace of forgiveness and the blessings Ginoo nga mag-provide sa mga panginahanglanon. Ginoo, ikaw na magligon ka namo. Liguna mo ang mga pagtuo nga kami makatuman gayud kung unsa man Ginoo ang imong kabubuton sa among mga kinabuhi. Thank you for the way will answer sa among mga paghangyo. Ubani kami ug panalangini kami sa ngalan lamang ni Jesus gipangayo namo kining tanan. Amen and amen. Salamat ug maayong gabi sa tanan. Salamat po.